नमस्कार पीबीडी प्रेस को स्वागत। बहुत दिन पर आपण संगे आज मो सीधा सीधा कथापाई मन कली। पेशार जड़े मो सांबादिक आउ जड़े साहित्यिक अदे मो मोर सांध्य भ्रमण काल मुझे महानदीर अपरूप सौंदर्य को उपभोग करने गड़गड़िया पठारे उपस्थित बर्तमान अच्छी। आपणकर महानदी कूल को लगिकी ये जो पठा अच्छी यार ना हूँ गड़गड़िया पठा। जिला प्रशासन ये पठार सर्वांगीन उन्नति निकट में करते हरिद्वार शैली रे पाहाच करते बारिकेड करते। एबे बोलबम समय आसूची तेणु आहरी विभिन्न प्रकार कार्य बाउंश बाड़ इत्यादि प्रभृति करा जाउची, सुव्यवस्थित करा जाउची। तेबे यही मर्म गड़गड़िया पठारे गोटे सीमेंट चौकी उपरे जहाँ कटक महानगर निगम द्वारा अवस्थापित होती महानदीर सौंदर्य को उपभोग करने से मु बसी। आउ ये गड़गड़िया पठार कटक इन कटक पाखे ये जो सीमेंट बेंच ये भाई सागे जन दर्शकों पर्यटकों सागे मु बसी। अतः भाई आपणकर परिचय टिके देबे। मो ना सोमरंजन बेहरा। आगे मो भी कटक परिचित लोक। आगे आपण कौन पाठ पढ़ती ना एमती जॉब अच्छी। अच्छा कौटी करती भाई जॉब? भुवनेश्वर रे। अच्छा आप किंतु कटक रे रहती? कटक मुखार। तेणु आप जो भुवनेश्वर रोचंती आ कटकर प्रकृति कटकर जो नदी कटकर सेपटे काठजोड़ी एपटे महानदी आउ ये जो गड़गड़िया पठार विस्तीर्ण खोलामेला जगह ताको केमती उपभोग करुचंती केमती देखुचंती? बहुत बार अनुभव कर सब जगह मीडिया बहुत कष्टकर। आगे मोर भी जो मो माइंड डिस्टर्ब थाए कि भल मन थाए मुझे आसिकी ए जगार मो माइंड फ्रेश करके जाए। बहुत भल लगे ये जगहटा, बहुत भल लगे। मो बोली नो समस्त भी आसिकी जगार माने बुली बालिकी जाती कि निज येटा को ये करिकी अनुभव करके जाती। ये गड़गड़िया पठा प्रकृत में विचित्र कारण ये गड़गड़िया पठारे दिने प्रभु चैतन्य गढ़ी तेणु से दिन ठार यह गड़गड़िया पठा नाम विदित। यही पठार आमर साधव पुओ दिने जाऊे दूर द्वीप को वाणिज्य व्यवसाय करने से ही कथा को आखिर रखिक प्रतिवर्ष यही पठार ही बालीजात्रा अनुष्ठित हुए। यही पठारे विभिन्न प्रकार बोलबम यात्री मानकर भिड़ हुए। छठ पूजा बेले बिहारी संप्रदायर महिला माने सूर्य को अर्घ्य टेकी था यही पठारे। तेणु यही पठारे अनौपचारिक भाव में बहुत शिशु प्रतिभा युव प्रतिभा खेलकूद करते। लोकंर चित्त विनोदन यही पठारे कटक इन कटक परी एक परिसर अच्छी। तेणु यही पठा को परिवर्तित एवं सौंदर्यीकरण करने निकट में कटक महानगर निगम पक्षर यही पठा को संप्रसारित करा जाई सीसोर पठा आड़ को बढ़ा जाइए। तेबे यही पठा को भित्ति करवा पठारे बही जाऊा कुड़ुकुड़ु करिकी चिर यौवना महानदीर रूप सौंदर्य को उपभोग करने राज्य सरकार यही पठार सर्वांगीन उन्नति करने रिभर फ्रंट योजना किंतु ताहा एपर्यंत कार्यकारी होइनी। भाई आप कहे कि सरकार बीजेपी सरकार ये महानदी पठारे 200 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंका विनिमय रे गोटे रिभर फ्रंट योजना कर जो सुंदर सुंदर भाव में गछ गुड़िक रे सीमेंट चौकी लोक आराम से बसिकी प्रकृति को दर्शन करेंगे ये सब किंतु एपर्यंत मूलधन पड़ानी। आप कौन टी राय कटकवासी हिसाब से कटकिया हिसाब से? कटकिया हिसाब से मुझे कह चाहूँगे सब प्रकार सुविधा ये अच्छी अच्छी नाई बोले यहाँ माने बहुत पुराना कालर जगह यहाँ सब प्रकार सुविधा ये अच्छी ना कहीं अच्छी। आउ मेन कथा है सरकार एटा को नजर रखा दरकार। ये सब प्रकार सुविधा अच्छी ना कहीं सब प्रकार सुविधा अच्छी किंतु ये जेकोसी लाइट सुविधा हो भल मंद हो या टे कम सुविधा रोचे। लाइट सुविधा है किंतु आउ टे अधिक हेल्ले सुविधा भल हाँ फिर निशा द्रव्य कम ये बहुत बहुत हो मो कह हिसाब से ये जो जगहटा यहाँ माने गवर्नमेंट हिसाब से टे भल
ଭଲ ହିସାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଗାଟାକୁ ଖରାପ କହୁନି, ଜାଗାଟା ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା। ମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରିବାଠୁ ଲଗେଇକି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧାରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଏଇ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଏଇଠି ବସି ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଯଦି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ରୂପାୟନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତେ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତେ। ହଁ ହଁ, ହୁଅନ୍ତାନି କେମିତି, ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଆମର ଅଛି, ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ଟା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଯେଉଁ ବି ଯେକୌଣସି ରୋଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ସହରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ହୁଁ ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ଯ୍ୟଟନର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ମହାନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାପୁ ଅଛି, ଯଥା ଭୁଆଶୁଣୀ ଦ୍ୱୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପଠା ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ସରକାର କରିପାରନ୍ତେ, ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଜାଣିବା ହିସାବରେ କଟକରେ ବୋଧେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ହିଁ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯଦି କିଛି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଟକ ଗୋଟିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଭୂମି, ହୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଚାଲିଛି ମହାନଦୀର କଳକଳ ସୁନୀଳ ଧାରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଠଯୋଡ଼ି। ହୁଁ ଏଠି ଜାଗା ବହୁତ ସୀମିତ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, କ'ଣ କହିବି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ବା ଭୂଖଣ୍ଡର ଶକ୍ତି। ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡର ତାରକସି ବିଶ୍ୱବିଦିତ, ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡର ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସୁବିଦିତ। ଏଇ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏଇ ମାଟିକୁ କବ୍ଜା କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଟକର ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ହୁଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଖାଲ ଥିଲା, ସେ ଖାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ସୁଉଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ପରିସୀମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ହରିଦ୍ୱାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଛି। ଦିନେ ଚୈତନ୍ୟ ଗଡ଼ିଥିବା ଘାଟ ବା ପଠାରେ ଭାଇଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଅନତି ଦୂରରେ କଟକର DCP ଅଫିସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର, ଦେଖଣାହାରୀମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଠାରେ, ଏହି ନିଭୃତ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ନିକଟରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଧିମେଇଛି। ସରକାରୀ ନାଲି ଫାଇଲ ତଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କଟକବାସୀଙ୍କୁ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଠା ଏବଂ ଉଦଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ କରାଯାଇ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ାଯାଇପାରନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଟକର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ବିଦେଶରେ କଟକ ଏକ ଭଲ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରନ୍ତା। ଏ ଦିଗରେ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ PBD ପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ ଏତିକି। ପୁଣି କେବେ, ନମସ୍କାର।